салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар ин ҷо хостам ман барои кӯдако котлет тайёр кунам. Банан, шир, дута йогурт. Бананро андохта мекунам, блендер мекунем. акнун шир меандозем. акнун йогуртҳоро меандозем. ҳамаашро якҷо карда боз блендер мекунем. тортница заказ карда будам. закази манам омад, рафта гирифтам. авелберс 27.7 будааст. чанд намуд ранг буд. ман ранг писанд омад. ин рангашро интихоб кардам. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар канал обуна шавед дӯстони азиз. имрӯз хостам ман ба шумо як намуд рулети без духовкаро нишон диҳам. ба мо лозим аст печенье, мандалин, творог, сливичное масло, какао, банан, асал. якум печенье майда мекунем бо блендер. майда кардем. акнун ба идишамон меандозем. какао меандозем. бананро майда мекунем дар ин ҷо. акнун творог меандозем. акнун творог андохтем. сливичное масло меандозем. камтар асал меандозем. Након пленке мекшоем.
محبت کرده. همش رو تونو کردیم. اکنون کریمش رو میاندازیم. اکنون ماندلی ها رو تون میمانیم. سه ساعت در خلدنی موندیم و هم تیار شد. اکنون گرفتیم. بریدم. خوش رو بوم مانزه در خانه تیار کنیم دخترم. امیدوارم که به شما نیز پسند می آید. در اینجا کمتر خرید کردیم. فرتوق برای مکتب محمد جان گرفتیم. فیری سوق برای کودکان. молоко скушение молоко. یک دونه مود شکلات. орех. печенье. کیکسک. این رو برای یاسین جان گرفتیم. روزای در خانه بازی میکند. ماهی آوردن شوهرم. یاسین جان در اینجا ساخته است هم حرفا رو. بابا در این که میخواه آورا دادم. در اینجا ماهی پختاسه. ماهی های مایم پخته شد با ماشتی های صاف. باقی در امان الله باشین دستم.